Hello everyone, good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. How are you today? I hope your condition is good, condition, good health dan keadaan baik-baik saja dan keep spirit study at home ya. Jadi tetap semangat belajar di rumah. Okay, this is English time with Miss Erlina. Okay, now we will going to learn about modals to state prohibition. Jadi continue to listen to ya. Jadi lanjutan dari pembelajaran kedua kemarin tentang prohibition, yaitu kalimat larangan. Modals to state prohibition. Kata bantu untuk menyatakan kalimat larangan. Apa saja sih kata bantunya itu? Okay, next. Okay, before we study, let's pray together. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Okay, raise your hand. Pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Now, prohibition atau kalimat larangan. There are three modals. Di sana ada 3 kata bantunya. The first one is cannot, and the second one may not, and the last not supposed to. Yeah, what the meaning cannot, may not, and not supposed to? Okay, look at the ini layarnya ya. Modals kata bantu. Cannot, the meaning the cannot is tidak boleh. Jadi cannot artinya tidak boleh, may not tidak boleh. Cannot and may not have the same meaning. Jadi mempunyai arti yang sama. Cannot tidak boleh, may not tidak boleh juga ya. And not supposed to artinya tidak seharusnya. Okay, there are 3 modals. Jadi ini adalah 3 kata bantu dalam membuat kalimat larangan. Okay. What the form? Modals to state prohibition. Okay, rumusnya. If using cannot, jika kita menggunakan kata cannot, rumusnya adalah subject plus cannot plus verb 1 atau kata kerja pertama plus objek. Ya, objeknya itu bisa kata benda, keterangan waktu atau yang lainnya. Oke, subjek. Subjek itu ada I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, nama benda. Oke, setelah subjek kemudian ditambahkan cannot, lalu ditambahkan kata kerja, lalu ditambahkan objek. Oke, for example, look at the example. You cannot go swimming. Ya, you cannot go swimming. What the meaning? Kamu tidak boleh pergi berenang. You sebagai subjek, cannot ya ditambahkan dengan cannot modalsnya. Go verb 1. Ya, go verb 1 kata kerja pertama. And swimming ini keterangan kegiatannya, ngapain? Berenang. Ya, keterangannya ya. Jadi artinya you cannot, you kamu, cannot tidak boleh, go pergi, swimming berenang. Ya, this is for using cannot. And for using modals of may not, okay, the same with cannot. Jadi sama, ketika menggunakan may not ini rumusnya sama seperti cannot yang tadi. Ya, sama rumusnya, itu subject plus may not, jadi tinggal diganti aja yang cannot-nya diganti dengan may not. Plus verb 1, kata kerja pertama, plus object. Okay, for example, you may not park here. You may not park here. Kamu tidak boleh parkir
Here, di sini. You sebagai subjek, mainat, modelsnya, kata bantunya, park, kata kerja pertama, verb 1, here, objeknya, keterangannya ya. Keterangan tempat maksudnya di sini. Nah, ini contoh mainat, sama ya nak ya. Jadi subjek plus mainat plus verb 1 plus objek. Oke, the same with cannot. Oke, the last. For using not supposed to, yang artinya tadi apa? Tidak seharusnya. Oke, rumusnya subject plus to be plus not supposed to plus verb 1 plus object. Oke, for example, you are not supposed to park here. Kamu, you are, kamu, kenapa pakai are? Karena rumusnya ada to be-nya. Ini yang membedakan dengan different between cannot and may not adalah to be-nya. Di to be-nya, look at the to be. To be itu pasangan dari subjeknya ya. Jadi subjek plus to be plus not supposed to plus verb 1 plus object. Ini untuk not supposed to. Jadi ada tambahan to be-nya. Kalau tadi kan cannot and may not tidak ada to be-nya. Kalau not supposed to ada to be-nya. Itu yang membedakan di antara may not dan cannot ya. Oke, subjeknya I, to be-nya am. I am. Kalau subjeknya you, we, they, to be-nya are. You are, we are, they are. Oke, understand? Oke. Nah, kalau he, she, it, to be-nya is. He is, she is, it is. Ya. Oke, understand? No. Look at the example. You are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. You are, ya, you are. Kenapa pakai are? Tadi kan rumusnya ada to be-nya. Jadi you are not supposed to park here. Ya, not supposed to. Ada rumusnya not supposed to. Ditambahkan verb 1. Verb 1-nya park. Here, object. Oke. Next. Oke, sekarang I give you more example. Example using cannot. Contoh yang menggunakan cannot. Nah, artinya apa? Cannot tadi tidak boleh. Look at the picture. Oke. What the children do? Apa yang dilakukan anak ini? Ngapain dia? Oke, dia sedang bermain di jalan raya. The children is playing The children is playing on the road. Mereka anak kecil itu sedang bermain di jalan raya. What do you say? Apa yang kalau kamu melihat anak kecil sedang bermain di jalan raya, yang kamu katakan apa? Iya. You cannot play on the road. Nah, biasa kan teman-teman teriak gitu ya. You cannot play. Jangan bermain di jalan raya, berbahaya. Nah, bahasa Inggrisnya you cannot play on the road. Kamu tidak boleh. Artinya apa? Kamu tidak boleh bermain di jalan raya. Oke. You sebagai subjek, cannot modelsnya, play verb 1, on the road adalah objeknya. Oke, next. Ya, this is example using may not. Menggunakan may not yang artinya juga sama ya, tidak boleh. Oke, look at the picture. What are they doing? Apa yang mereka sedang lakukan? They are climbing on the tree. Mereka sedang memanjat pohon. What do you say? Berbahaya gak kira-kira kalau kita lihat teman-teman memanjat pohon kayak gini? Masih kecil memanjat pohon. Wah, pohonnya tinggi lagi besar. What do you say? Iya, tapi pasti kamu mengatakan they may not climb the tree. Mereka tidak boleh memanjat pohon. Karena apa? It's dangerous. Karena berbahaya. Ya. They-nya subjek, may not-nya modals atau kata bantunya, climb-nya itu verb 1-nya, the tree-nya objek. Ya. Oke. Next. Next example for using not supposed to. Contoh yang menggunakan kata not supposed to, tidak seharusnya. Look at the picture.
What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are playing on the road. Mereka sedang bermain di jalan raya. This is dangerous? Yes, this is dangerous. Berbahaya ya nak ya. Okay, what do you say? If you look the picture, apa yang kamu katakan ketika melihat gambar ini? Ya, they are. Ya, okay. They are not supposed to play on the road. They are not supposed to play on the road. Yang artinya mereka tidak seharusnya bermain di jalan. Kenapa? Why? Because it is dangerous. Karena itu berbahaya. Ya, they are-nya sebagai subjek, subject plus object. They subject, are to be, not supposed to, modals, play verb 1, on the road is object. Ya, oke, understand? Until here, paham sampai sini ya? Insyaallah. Ya, oke. Now example, other example, contoh yang lain yang bisa gabungkan antara cannot and may not. Oke, for cannot, you cannot sleep in the classroom. You cannot sleep in the classroom. What the meaning? Kamu tidak boleh tidur di dalam kelas. Nggak boleh tidur dalam kelas, lagi belajar tidur ya. Kalau tidur di mana? Di kamar, di rumah ya. Oke, cannot, you subject plus cannot plus verb 1 in the classroom, object, keterangan tempat. Oke, you may not. You may not sleep in the classroom. Sama ya, cuman bedanya ini cannot diganti lalu menjadi may not. Sama artinya tidak boleh. Kamu tidak boleh tidur di dalam kelas. Oke, next, not supposed to. Oke, using not supposed to yang menggunakan kata not supposed to yang artinya tadi apa? Tidak seharusnya. Oke, contohnya, you are not supposed to sleep in the classroom. Oke, once more, you are not supposed to sleep in the classroom. Kamu tidak seharusnya tidur di dalam kelas. Kenapa? Supaya kalau misalnya tidur, pelajaran yang disampaikan gurunya tidak akan teman-teman pahami ya. Kalau tidur di mana? Di rumah. Oke, jadi perbedaannya apa ya? Oke, lihat perbedaannya. Kalau cannot and may not, dia without to be, tanpa to be, nggak ada are-nya, ya kan? Nggak ada are-nya kan? You abis you langsung cannot, abis you langsung may not, tidak ada you are. Kalau not supposed to, lihat you are. Nah, di are-nya ini to be-nya. Supposed to itu ditambahkan to be yaitu are. You are. Kalau bisa ganti she is. Iya. Kalau I am. Iya. Jadi ada pasangannya. Untuk to be-nya lihat dari subjeknya. Oke. Now I will give you summary about this material. The summary are, ya, kita bisa menggunakan cannot or may not or not supposed to untuk mengungkapkan larangan. Tidak boleh, tidak seharusnya ya. Perbedaannya hanya pada penggunaan to be. Ya, to be-nya saja membedakan antara cannot, may not, and not supposed to. To be plus not supposed to. Jadi to be itu hanya untuk not supposed to. Sedangkan cannot and may not tidak perlu to be. Dia langsung ke, setelah subjek langsung ke katanya cannot or may not. Oke, understand ya? Oke. Now continue to do the task. Selanjutnya adalah mengerjakan soal latihan page on 15 halaman 15 part of I, bagian yang I, about writing, tentang menulis. Oke. For example, Vera is dashing across the road. Vera is dashing across the road. Vera berlari cepat menyeberang jalan, itu artinya. Nah, example, nanti di buku paketnya teman-teman tulisannya seperti ini nanti, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menambahkan, oke, for example ya, you berarti tulisannya you may not dash
cross the road. Why? It is dangerous. Ya. Jadi nanti desingnya ini diganti. Nanti kan yang kosong ini nih, ketika des ini kosong titik-titik. Nah, ini kan desing ya, ingnya dihilangkan ketika membuat kalimat di you-nya. Jadi kalimat verb one. Des jadi des. Desing jadi des ya. You may not dash across the road. Kamu tidak boleh berlari di jalan raya. Terus kata Vera, why? Kenapa? It is dangerous. Nah, ketika dangerousnya ini kan titik-titik ya untuk soal yang berikutnya. Nah, dangerousnya semuanya sama. Nanti jawabannya sama semua. It is dangerous ya. Untuk number 1 until 4 or 5 ya. Jadi danger semua. Jadi nanti yang kosong itu di you yang pertama dan di you kedua. You kedua itu tinggal tambahkan dangerous. You yang pertama diganti desingnya, ingnya hilang. Jadi verb one ya. Okay, understand? And do langsung saja dikerjakan di your packet book ya. Jadi dikerjakan do on your packet book, dikerjakan langsung di buku paket, and then take the picture, di foto, send to me, japri ke Miss Erlina. Okay, understand until here? Insyaallah ngerti ya. Okay, thank you very much. I think it's enough. Thank you for watching, and thank you for your attention. Thank you for all. Good morning, student, and see you on Wednesday. See you on next Wednesday. Okay, thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.